Deko tonyo le mi fona do ma ni sobe do e wotro ngba potan video wotro ya basi wani laissez vos pasteurs tranquilles ngba firo poro ngba na zande ya Lomé Monde. deko tonyo no ino vinyo fufu inda danyo vinyo le mi fona do ma ni sobe do e wotro ngba potan video wotro me mi atondo me po e sare ke ngba ni ala introduction me wotro ya basi wani dani laissez vos pasteurs tranquilles waken gbe ma ye gbe video aji am le do akpe na me sia me ko le ma video alo me mon be video ale WhatsApp kudo Facebook dia kudo platform bo dia am le do akpe na mi nyawole odo kaka mi cham nyawole drando akpe gane na mi donc mi po ba gbe am mi va ka flan o jiwo osia ola wono sendo gome no ola wono joro jio donc ro le vifi ando ka flan do joro mi aje mi parents mi atoku mi no we pona ne be nu gbo la ola puju ko ola pua wano va le sia endo va le joro joro makati wano yo to kuno nto la be okay if you change sin yakman ko agbea lo po nu ojo na nu bara ojo na voa ne nu ojo ni a souvent suju ne yin nu bara mi fun me mi panan ko mi ave ma wole ya yo ma wo ba de mi to le ne problème me lo po donc aso ken gbo mi ya dogbera bera mi ma wo gba lo mi ya me ro ko nyare ko do na gbero ami la be okay mia je kloro fada re ba come ne fada ba pero mianti mia do gbera lo mia de mia problème ne fada alo mia de mia problème ne pastor mia je kloro pastor gbo pastor ba do gbera kumi ne no problème que les joro mia je ba vai mi le kwa donc ne mi kokuna pastor mia pastor lo mia fada o do na gbera kumi ne mia problème wa jo le mia ji o le kwa voi nous que va kwa be ka flan me do le o gba abuser ne unu amedo lo gba abuser ne trop amedo le par exemple la kaflan di devi tu kwien la te wala pour du la pastor la be pastor ni adi devitem en de ke maoro do gbera ro tan allo ta vie la duwa ko la so peut-être aspirer dans l'eau tal non la luni ade pour la moi ola pour du pastor bo pastor et tal dum la de ke maoro no vie ni gasia game ola no pour du no pastor bona problème de kwebo ole kwa endo le ara onto la nyabira onto la régler nya mere pe la règle na o mi quoi pastor par exemple alo fada agbeto po wa chon ni se nya o kenene donc alo nto so do ko so le do alo mena ni ma mo gbesi agbe mfi chukiro la puju ya me agbo mfi chukiro la puju pastor go pastor na de ke mfi chukiro la puju pastor gba funu me pastor abuser na pastor chon abuser na o profiter na le mi ajire o le bois funu me pastor la be so 10 000 avant mo ni no so 20 000 avant mo ni no ho ke la siware so evane nu ko le ja va 20 no boare amo wona chan mi le kwa mi zam mi ave susu vire mi ave susu ma osoro tamena mi bena mi ave susu ma osoro tamena mi bena mi azen vono nto be ma zan pe susu o amebula zen no pastor ntonto le ko na nyola dogbera ku la dogbera pastor gbedodo le be na america le deux a sena mu vona mi ame ve mi ame to mi ame ne pochon le dogbera gbedodo sena mu tellement be yina kaba ma o mi ma o sena mi gbedodo kaba fun me ne pastor kudo mi ave fidèle o ameko mi akome le church alo mi do gbera ro june ni zono ne mi le kwa van gbesia gbe se are ke ngble na no nto be mazan so we gbesia we kwa lo ju pastor gbo ne gbesia pastor do le a omni pastor ntonto foni business o le o business yo le o no nto so do ko so we dara lo me no be na re nde pepe awo la ero na ola tafu nke juro ola wo ola gbon be yo wo no ola ho garasio ola gba ya me gbugbo le so ola gba ho garasio ola gbo re ke no vi enu ko le ji acha o mle pe o gba buju le gbesi agbe e won keke anu po dodo na me ro ko o nto le do mpo na ro ko ne problem de le ji wa re ma wa de ka po ma wo ve mu le pastor ko gbo le ya ma wu ke do mi apata e po chan le yo be ba enu kele wo ba jo le ji o olokwa unto la te na yifa la dogbera sa le ke ngbele ne de eji bibi aleke ame enu luo de jole tagome yo do nu jole tagome voire henji me la kono yo la dogbera onto ape hosewe la de oto le problème wo me munyi paso alo fa da pe la na yin kokokoko ke ngbola de oto le ape problème wo me olokwa hosewa pe la de oto no kanji parce que o yi paso bo le kanji be paso la dogbera ende la vere donc ne no ave me na ala be o be paso wa lo fa da we ko to o do wa gbera pepe vo kan ji wa onto abe hosewa ye na ne be nou ve me parce que o hosebe fada o hoese bene igble na fada ne dogbera ku ye la ve me fun me a hosea leva o le po kankan ji leva
parce que nous de colle on peut venir de caler do gbera ma vemo e won am le hosio no do gbera cha ma ichon rora hose ke ngbera do gbera e na me sia me pour na ju na passo pour fa da gbo wa do gbera lo ai church ho me e do gbera parce que funu au vo ou le concentrer au camp de dit ou le camp de dit de la sur tellement et que do dura ko le do ele ou le quoi voir on la tête do gbera la home on la tête do gbera la fire pepe on la tête do gbera fire pepe ma ou la ho no José wa ela de tout le problème mais muni pasteur wa ela de tout le problème muni fada wa ela de tout le problème parce que nous y amedo lea ko puju le pasteur agbo pasteur que nous on le fait maintenant wa fu mo la bon bien ko oh pasteur ale o donner chuchu e vo o puju ojo le fia ojo church ya me ba be pan ko pasteur ya okay o gba do gbera fun pasteur ni ya le problème ya la mle asinya yen le sanu la o esron nyare mle no mle na ipo la homo e to po be to na gbona enu ya reke pasteur abe ya do gbera o gba do gbera kaka an problème ko we gbon e po papoto leji o gba zoro le fun gba joyi e church bu me gba be pan ko mi le dom po na pasteur donc kané mi le dom po no ni an wa chon le jo e de 10,000 le fie 100,000 le fie 1 million le fie e ga vona mi mi gba da pa be pasteur du obega o po pasteur a po podo lolo ne wa be fidèle o le checkli pasteur le o do mi va le dom po na pasteur agbesi agbekuru problème vitu kuna mi akudu akoko be ko le pasteur di problème vitu ko e nu ko mi anto mi la so mi anani ayi mi aroko me akpo e be na re agbe me mile pasteur ma mere pe pasteur par exemple ne ado problème afie mi hosebe no gbera po chan do na na nya do gbera ni me ma we nko mi anto mi mate na ila do gbera ni me ma wo ne mi anto di me podina mia mi ngba ve no do mpona mere pastor we ne oreke parce que di me podino ne di me podina wa o mate ve no do gbera be la ima wo gbo ntutu gba to ko la yin be de nu ojo le lame envie jalousie nu ke ka de jo le lame ko de jo le lame aken boy o la gbe pan ko ma wo be le do gbera ma wo mi ngba so nya be di podi wa ve do church ho me ave yi pastor le gbo be e yo le do gbera be ma wo mate ho gbe do pastor e di me podino e di mi adora ko ken gbe ma wo la ho gbe do mi le do mpona pastor donc ne mi anto mi sare ken gbe no yi pastor gbo o yi pastor di me podino yi pastor gbo be ba do gbera na e pastor la do gbera kaka wa nu problème que la si wa pole jo on to la nya wo la o to so do ko nti mi ngba be no sun pastor be pastor du yo be ga no pora be podo lolo ne leke e tu ahore ke ele o do nto e ke problème lulu won ka me se me le do ko won to la reglo lolo e college gbese agbe e chan le puju de gauche à droite e la ho be ge nkume ko doa ebe to me ola pono nkume ke o doa ebe to me ola pono donc are no vinyo mi aroko me ne mi adasi mi e pastor wavo mi adisi mi aroko ne mi tiranu re mi anto mi aroko nti ware mi fada regbo mi pastor regbo are no do gbera gbedodo rara yi ma o gbo kaba nke mi le ji ala ve mi na mi donc a otonyo wo tro ya yin magwa pompo sugbo ne jiro ma wa mi la gbano kame sare ke ngblo ne video ami po ebe ende to su mi ela jirande na mere se ela jirande na mi antia mi me akpe na mi ro mi agbano ju Lomé monde.